Formal nang gibuksan ang opening program sa Citywide Inter-Hospital Wellness Sports Fest adlaw Biyernes, Abril 10 ning tuig nga nagtumong sa pagpaligon tali sa panaghiusa ug paghinigalaay sa sektor sa panglawas sa syudad sa Cagayan de Oro. Ang maong aktibidad nahiuyon sa RISE agenda ni Mayor Rolando Clarix Uy nga nagtinguha nga mapahiusa ang mga public ug private hospitals, allied health institutions, ug health facilities sa dakbayan aron mapalambo ang wellness, camaraderie ug kolaborasyon tali sa mga healthcare professionals. Lakip sa mga dula nga ipahigayon sa Sports Fest, mao ang basketball, volleyball, soccer, badminton, table tennis ug darts nga adunay tagsa-tagsa ka schedule nga pagasundon. Ang maong kalihukan magpadayon hangtod kini sa culmination day nga ipahigayon sa Agosto ning tuig. Ang mga participating hospitals mao ang ACE Medical Center CDO, Cagayan de Oro Medical Center, City Disaster Risk Reduction and Management Department, GR Borja General Hospital, Madonna and Child Medical Center, Sabal Hospital, Polymedic Medical Plaza, Maria Reina Xavier University Hospital, St. Francis Doctors Hospital and Medical Center ug uban pa. Ato sa among programa, nanumpa usab ang mga partisipante sa oath of sportsmanship aron mapreserbar ang integridad, patas nga dula ug respeto sa maong kompetisyon aron masiguro nga ang tumong niini magpabilin sa panaghigalaay ug panaghiusa dili lamang sa pagdaog. I am Marco Arlumba, the Sports Commissioner of your first Inter-Hospital Wellness Sports Fest 2026. So I'm inviting everybody to please come and support. Nagkomensa ang atong Inter-Hospital April 10 this month 2026 and mag-close karong August 8, 2026. So the purpose of this activity, of course, wellness break for our healthcare workers in Cagayan de Oro City. We have ball games, 6 ball games ang atong gihatag, basketball, volleyball, badminton, dart, and table tennis and soccer. So I'm inviting everybody to please come and watch every Wednesday and Saturday sa atong mga games sa among gi-provide sa Inter-Hospital Wellness Group. Gilauman nga pinaagi niining Sports Fest, mas mapaligon pa ang panaghiusa ug kolaborasyon alang sa tanang healthcare institution sa dakbayan sa Cagayan de Oro para makahatag og mas paspas, mas epesyente ug mas maayong serbisyong medikal alang sa tanan. Kauban sa kamera, Ruel Felicitas, Giovanni Abejo ug June Cañete. Kini si Devi Montalvo para sa City Hall News Update.